सजावल में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 4 मुलजिमान गिरफ्तार, 40 लीटर देसी शराब, 520 ग्राम चरस और 3000 पूरी गुटखा बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस अफसरान इलाके से मनशियात फरोशी का खात्मा करने के लिए पुरअज़्म। मुल्क में 14 माह बाद पोलियो के सामने आने पर हंगामी मुहिम शुरू करने का फैसला। गुजरात में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 23 मई से होगा। 5 साल तक उम्र के 4,94,283 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। और चनियोट में 5 साला महनूर फातिमा के कत्ल का ड्रॉप सीन, बाप ही कातिल निकला। डीएसपी मजहर अहमद गोंदल ने हकायक से आगाह कर दिया। सफाक मुलजिम ने अपनी 5 साला बेटी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि बन्नू के नवाही इलाके जाने खेल में कत्ल की वारदात। शेरजली नामी नौजवान का नामालूम मुलजिमान ने कत्ल कर दिया। मकतूल शेरजली रोजगार के सिलसिले में दुबई से मुकीम था और छुट्टियों पर पाकिस्तान अपने घर आया हुआ था। मकतूल अपने वालदैन का अकलौता बेटा था। अहले इलाका और रवाहिकीन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। नौजवान की नागाहानी मौत पर इलाके की फजा सोगवार है। नौशहरा में खैशगी रोड पर तेज रफ्तारी के बायस हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हो गए। पीरपाई के मुकाम पर भी 2 गाड़ियों के तसादुम में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों और नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाजोड़ के इलाके मकामे नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके मलिक नवाब नामी शख्स को कत्ल कर दिया। पड़ोसी ताजियत के लिए गए तो मलिक नवाब के बेटे ने शक की बुनियाद पर ताजियत के लिए आने वालों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। अब आपको बताएं कि कसूर में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। नाजिम उर्फ नागी बट डिकेट गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। डीपीओ मोहम्मद सुहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर ईद उल फितर की आमद से कबल पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कमर कस ली। थाना गंडा सिंह वाला, खड़ियां और सदर कसूर के इलाके में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर स्पेशल टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीमों ने अपनी पेशावराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुएकार लाते हुए नाजिम उर्फ नागी बट डकैत गैंग को ट्रेस किया। मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई लाखों रुपए की नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। डीपीओ कसूर ने पुलिस टीमों को खतरनाक डकैत गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। नाजरीन, कराची में पाकिस्तान कस्टम्स इंफोर्समेंट कलेक्टोरेट एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 1 रुपए से ज्यादा माल की गैर मुल्की शराब बरामद कर ली गई। देखते हैं अनवर मगसी की रिपोर्ट। पाकिस्तान कस्टम इन्फोर्समेंट कलेक्टर कराची के एंटी स्मगलर ऑर्गेनाइजेशन के अमले को खुफिया इतला महसूल हुई कि मुमकिन तौर पर बलोचिस्तान से भारी मकदार में गैर मुल्की शराब सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी के जरिए कराची स्मगलिंग करने की कोशिश की जाएगी। उस खुफिया इतला पर एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ASO की RCD हाई पर कायम कस्टम चेक पोस्ट मॉस्को ने बलोचिस्तान से कराची आने वाली गाड़ी खुसूसी तौर पर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी की कड़ी निगरानी शुरू कर दी ताकि इस मुमकिन स्मगलिंग को नाकाम बनाया जा सके। गुज़िश्ता रोज कस्टम चेक पोस्ट मॉस्को पर तैनात कस्टम के अमले ने बलोचिस्तान से आने वाली सरकारी नंबर प्लेट वाली
डबल केबिन पिकअप को चेक पोस्ट पर रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने पिकअप को रोकने के बजाय उसकी रफ्तार तेज करके फरार होने की कोशिश की तो चेक पोस्ट पर मोतीन कस्टम के अमले ने पिकअप का ताकुब शुरू कर दिया तो पिकअप उस दौरान ट्रैफिक जाम का फायदा उठाते हुए शेरशाह चौक के करीब ड्राइवर और गार्ड ने पिकअप से छलांग लगाकर सड़क की दूसरी जानिब से राह फरार अख्तियार की। डबल केबिन पिकअप को कब्जे में लेकर मौके पर तलाशी ली गई तो गाड़ी में गैर मुल्की शराब की निशानदाही हुई, जिस पर गाड़ी को एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ASO के दफ्तर लाकर मुकम्मल तफसीली जांच पड़ताल की गई, जिसके नतीजे में 64,80,000 रुपए की मालियत 348 बोतल गैर मुल्की शराब बरामद हुई। बरामदशुदा शराब और स्मगलिंग के इस्तेमाल में डबल केबिन पिकअप जिसकी मालियत 40 लाख रुपए जब्त कर ली गई। डबल केबिन पिकअप की कुल मालियत 1,04,40,000 रुपए है। ओकाड़ा में DPO की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 2 खतरनाक डकैत गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं अदिल रशीद की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा फैसल गुलजार के अहकामात पर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। थाना बी डिवीजन पुलिस और थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 खतरनाक डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए राहगीरों से लूट मार करते और मुख्तलिफ इलाकों में खौफ की अलामत समझे जाते थे। मुलजिमान की शनाख्त याकूब, शफकत अब्बास, हक नवाज, अली बहादुर, आमिर और शकील के नाम से हुई। ये मुलजिमान फैसलाबाद पुलिस और ओकाड़ा पुलिस को मुतअद्दिद डकैती, रहज़नी जैसी संगीन वारदातों में मतलूब भी थे। मुलजिमान के कब्जे से असलाह और मोटरसाइकिलें बरामद करके मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि वो ईद पर खरीदारी के लिए आने वाले अफराद से लूट मार करते और मुज़ामत करने पर शहरियों पर फायर करके इनको मजरूब कर देते और बाआसानी राह फरार इख्तियार कर जाते। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने खौफ की अलामत समझे जाने वाले इन खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर SHO थाना सदर और SHO थाना बी डिवीजन और उनकी टीम को शाबाश दी। कैमरा टीम के साथ चौधरी अदील रशीद। जामिया कराची खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। CTD की जानिब से खातून खुदकुश बमबार के फ्लैट की तलाशी ली गई है, जिसके बाद फ्लैट को सील कर दिया गया। मजीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट में। जामिया कराची में खुदकुश धमाके में तहकीकात जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक खुदकुश हमला आवर खातून ने 4 साल कबल गुलिस्तान जोहर में फ्लैट किराए पर लिया था। फ्लैट 13 में वाक़ ग्रे स्काई लाइन अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर फ्लैट किराए पर लिया गया था। फ्लैट को CTD ने तलाशी के बाद सील कर दिया है। खातून किसी भी पड़ोसी से मेलजोल नहीं रखती थी। खातून का शोहर बलूचिस्तान की सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में अपार्टमेंट में देखा गया है। तफ्तीशी इदारों का अंदेशा है कि खातून खुदकश धमाके से कबल इसी फ्लैट से रवाना हुई थी। सियासा वकीलों का कहना है कि इस फ्लैट को अक्सर व बेशतर ताला लगा रहता था। जरूरत के सामान के अलावा फ्लैट में फर्नीचर वगैरह कोई भी सामान मौजूद नहीं है। तहकीकाती इदारों की जानिब से मज़ीद तफ्तीश जारी है। अरशद महमूद मुगल, कोहिनूर न्यूज़, कराची। रावलपिंडी में यूनियन काउंसिल 4 के साबिक चेयरमैन चौधरी आबिद महमूद और दीगर ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। देखते हैं अनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट। रावलपिंडी निजी सोसाइटी टॉप सिटी की जानिब से इंतजामिया के अमरा मकान और 4 दीवारियां गिराए जाने के खिलाफ मुतासरीन ने थाना कैन के बाहर एहतजाज करते हुए कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मई 2010 में 25 कनाल जगह खरीदी थी और कब्जा मेरे पास उस वक्त से है, जो कि मालकान थे चौधरी अकबर साहब, गुरदावरियाँ उनकी लगी हुई हैं, उनसे मैंने कब्जा लिया हुआ है। 4 दीवारी बनाई हुई है। 10 साल में मेरे पास कोई बंदा नहीं आया कि दीजिए हमारा इसके ऊपर कोई दावा या क्लेम है। बिल्कुल कतई 2 महीने लगा के हमने दीवार बनाई, किसी ने कतई कोई, और एकदम उन्होंने आके 16 तारीख को ये दावा किया। इंसाफ के तकाजे ना उस वक्त पूरे होते हैं जब आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, आपके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हो, आपके पास सारे डिपार्टमेंट आपके साथ ना कोइंसिडेंस में चल रहे हैं। यहाँ मसले मसाइल ये है कि एक ऑफिस को हम कन्विंस करते हैं तो दूसरा ऑफिस जो है ना उसको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। सारे प्रोसेस ना आइसोलेशन में हो रहे हैं। हमारे महकमों में जो सबसे बड़ा मसला है कोऑर्डिनेटेड नहीं है कि एक जगह पे अगर कोई चीज़ डेवलप हो रही है, जैसा इन्होंने आके कब्जा किया है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है कभी एक बयान देता है, कभी दूसरा बयान है, कभी कहते हैं जी ये सारे के सारे जो फैक्ट्रीज हैं ये लीगल हायर हैं, इसको लीगल इनका पोजेशन है, इनके ऊपर किसी और जगह पे जाके दूसरा बयान देते हैं। रजिस्ट्री करवाए, इंतकाल करवाए, ठीक है, कब्जे लिए हुए हैं, दीवारें बनाई हुई हैं, घर बनाए हुए हैं, ठीक है, और ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं। तो ये कब्जा माफिया है टॉप सिटी,
ٹھیک ہے. تو ابھی ایک رپورٹ کل آئی ہے کہ ایک کنال 7 مرلے کی اٹارنی پہ تو 600 کنال انہوں نے ٹرانسفر کرائی ہے جیلی اٹارنی. اور اسی طرح ایک مالکان نے 17 کنال بیچی تھی اور اس کو ٹیمپر کر کے 175 کنال بنا لی. ٹھیک ہے. اسی طرح مقصد انہوں نے 2 نمبر کر کے تو اب 16 تاریخ کو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے یہ تحصیلدار کو لے کے ساتھ آگے اور ایک ڈمی سی نشاندہی کا عذر کر کے تو ایک طرف ان کو اس طرف متوجہ کیے رکھا. میں خود وہاں پہ موقع پہ موجود تھا. دوسری طرف سے ٹاپ سٹی اور 200 بندہ ان کے لے کے ابھی مشینری کے ساتھ ساری کنسٹرکشن انہوں نے گرا دی. ہم اپنے قبضے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رجسٹر انتقال کروائے ہوئے ہیں اور کروڑوں کے گورنمنٹ کو ٹیکسز دیے ہوئے ہیں. ہمیں وہاں سے نکال کے روڈ پہ کھڑا کر دیا ہے اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جا کے ریونیو سے کاغذ درست کروائیں. میں یونیکون سے 4 ڈاکومنٹ کے حال سے پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہوں. تو اللہ نے کیا کہ ہماری یہ نون کی گورنمنٹ آئی ہے اور انشاءاللہ یہ حق ہوگا. ہمارے سارے قائدین ان سے بھی میں رابطہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ ہم ایشو وزیر اعظم صاحب تک لے کے جائیں گے, وزیر اعلیٰ تک لے کے جائیں گے. یہ ٹاپ سٹی والوں کو آپ کے توسط سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے غیر قانونی حرکت کی ہے یہ نوالا آپ کو ہضم نہیں ہو. کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ انوار الحق مغل کین. بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر ترین وزیر خارجہ منتخب ہونے پر جالوں کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی. پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کارنر میٹنگ اور شمولیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی اقبال ساند اور شہزاد تھے. تفصیلات ارشد محمود مغل کی رپورٹ میں. میں سائے بلاول میں جانے بلاول میں سائے بلاول بی بی شہید رانی کی تصویر بلاول ہے ظالموں کے دل پہ تیرا تیر بلاول. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پی ایس 106 UC 3 میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر اقبال خان ممبر سندھ کونسل شہزاد ناتھا تھے. شہزاد ناتھا کا کوہ نور ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ علاقے کے کافی مسائل حل ہو چکے ہیں, کچھ پائپ لائن میں ہیں جو جلد مکمل ہو جائیں گے. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ آج بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. نوٹس پر آج ایک میٹنگ رکھی تھی ہم نے. میرا خیال ہے میٹنگ تو کیا یہ کوئی جلسے کی شکل اختیار کر گئی ہے اور میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے دوست اسر خان صاحب کو. پاکستان پیپلز پارٹی کی فیملی میں ویلکم کرتا ہوں. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. انہوں نے آج حلف لیا ہے اور اب آپ دیکھیں گے ان کی جو پرفارمنس ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا وزیر خارجہ نہ آیا ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے کیریئر کا جو آغاز پہلا جو عہدہ لیا تھا وہ یہی لیا تھا. چاروں طرف آپ دیکھیں تو ایک عجیب سا کیوس تھا. اب اس کیوس کو یہ حل کریں گے اور انشاءاللہ آپ بہت کم وقت میں دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو امیج ہے ساری دنیا میں وہ بہتری کی طرف جائے گی. اقبال خان کا کہنا تھا کہ جو امیدوار ہار جاتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا, مگر شہزاد ناتھا آج بھی آپ کے درمیان ہے. کل تک جتنے بھی دعوے عمران خان نے کیے تھے ان سب سے یو ٹرن لے چکا ہے. پی پی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے. ارشد محمود مغل, کوہ نور نیوز. رپورٹ آپ نے جانے. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ جنڈ کچہری کے باہر خاتون وکیل کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام. اغواکار گرفتار, ملزم سے اسلحہ برآمد. ڈی پی او اٹک کا بہادری اور فرشناسی کا مظاہرہ کرنے پر ہیڈ کانسٹیبل ظہیر عباس کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام کا اعلان کیا گیا. کچہری کے باہر خاتون وکیل کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. ملزم نے پولیس کو دیکھتے ہی خاتون وکیل کو اسلحے کی نوک پر غمال بنا لیا. اٹک پولیس کے قابل فخر سپوت ہیڈ کانسٹیبل ظہیر احمد, جو کہ بطور سیکیورٹی انچارج جنڈ کچہری تعینات تھا, اس نے بہادری اور پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف خاتون وکیل کو بچایا بلکہ ملزم کو گرفتار بھی کر لیا. ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. ڈی پی او اٹک رانا شعیب محمود نے بہادری اور فرشناسی کا مظاہرہ کرنے پر ہیڈ کانسٹیبل ظہیر عباس کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام کا اعلان کیا. اس موقع پر ڈی پی او اٹک کا کہنا تھا کہ اٹک پولیس ایسے بہادر سپوتوں کی قدر کی دیکھتی ہے.
आपको बता रहे हैं कि झंड कचहरी में खातून वकील को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। अटक पुलिस की काबिल फ़ख्र सपूत हेड कांस्टेबल ज़हीर अहमद, जो कि बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज झंड सिक्योरिटी कचहरी तैनात था, उसने बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ खातून वकील को बचाया बल्कि मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO अटक राना शुएब महमूद ने बहादुरी और फर्शनाजी का मुजाहरा करने पर हेड कांस्टेबल ज़हीर अब्बास के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया। अलराफे डेवलपर्स की जानिब से पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इलाके भर के डेवलपर्स, सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अर्राफे डेवलपर्स की तरफ से पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाका भर के डेवलपर्स ने शिरकत की। तकरीब में पीर अशरफ रसूल MPA, मियां अब्दुल रऊफ MPA, राना साजिद शौकत साबिक MNA, राना अनवारुल हक साबिक तहसील नाज़िम फिरोजवाला, खुर्रम मुनव्वर मंच, राना शहजाद इकबाल, राना तहसीन इखलाक, राना बासत अली खान, राना अब्दुल जब्बार ने मेहमानाने ग्रामी के तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए राना वकार अहमद CEO और राफे डेवलपर्स ने कहा, हम नेक नीति से काम करते हैं और जो मंसूबे लाते हैं वहाँ पहले तरक्याती काम करवाते हैं। हमारा माजी हमारे कामों का गवाह है। राना खालिद डायरेक्टर और राफे ने कहा, लोगों को छत मुहैया करना, वो भी इंतहाई सस्ते दामों, हमारा मिशन है जो अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। और राफे मैनेजमेंट टीम के 3 अफराद को बतौर इनाम गाड़ियाँ तकसीम की गयी। डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी को लाहौर में निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ सैकड़ों मुतासरीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की LDA ऑफिस के बाहर शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि सोसाइटी के तमाम वाजिबात अदा करने के बाद भी प्लॉट्स अलर्ट नहीं किए गए। आइए जानते हैं मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना था। LDA के दफ्तर के बाहर हमारा दूसरा एहतियाज है। टोटल हमने 14 एहतियाज कर, जब भी जाते हैं इनका नया चेहरा मिलता है। पिछले 2011 से फाइलें बेची, 2014 आ गया और 2022 आ गया। जब तक जो हमें हमारा हक नहीं देंगे तब तक हम इनको इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। हम तो लोगों को ये मशवरा देते हैं कि न्यू लाहौर सिटी फ्रॉड सिटी है, इसके बाद इन्होंने जैतून सिटी काटी, उसमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 दफ़ा सोचें, क्योंकि 2011 वाले 2022 तक रोड रहे हैं और 2022 वाले फिर 2035 तक इसी तरह सड़कों में होंगे। बार बार हम लोगों को मशवरा देते हैं, आप इस तरह करें 11 लाख में, फिर उसके बाद आगे बढ़े 12 लाख में, 13 लाख में अपनी फाइल आप सेल कर दें। और इस कदर झगड़ा उन्होंने किया सर, आंसुओं के साथ, मैं रोजे के साथ वहाँ से रोती हुई निकली हूँ। ये सारे के सारे ये नियाजात और इनके ऑफिस में भी इन्होंने सब करप्ट अमला ही सारे इन्होंने भर्ती किया हुआ है। प्लीज़ हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएं। पहले हमने इमरान खान तक भी कोशिश की थी, अब शहबाज शरीफ को भी यही कहते हैं कि हमें हमारा हक दिलवाएं और इन जालिमों से मेरा नाजरीन, पाथ फाइंडर ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर अफसरान और मुलाजिमीन ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे राना जाहिद अली की रिपोर्ट में। पाथ फाइंडर ग्रुप के चेयरमैन इकराम सहगल की जारी करदा रिवायत व हिदायत के मुताबिक ग्रुप की 2 बड़ी कंपनियों वेकनेट पाकिस्तान और SMS की जानिब से सर्विसेज क्लब लाहौर में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इसमें 75 के करीब मेहमानों ने शिरकत की, जिनका ताल्लुक तमाम बड़े बैंकों, तिजारती व कारोबारी इदारों से था। सर्विसेज क्लब के सरसब शदाब खान पर ग्रुप की तरफ से पंजाब के सीनियर डायरेक्टर रिटायर्ड कर्नल मजहर ने दीगर अहदेदारों के साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इफ्तारी और खाने से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ मेहमानों को एक दूसरे से मिल बैठने और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करने का मौका मिला। सब मेहमानों ने पाथ फाइंडर ग्रुप की तरफ से दावत पर शुक्रिया अदा किया। वेकनेट पाकिस्तान और SMS की पेशा वराना महारत और खदमात के आला मियार। अब आपको बताएं कि MD वासा मोहम्मद तनवीर और स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग मुस्तजाब अहमद की चीफ लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन से मुलाकात हुई। MD वासा मोहम्मद तनवीर ने चीफ लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन को 21 करोड़ का चेक पेश किया। आपको बता रहे हैं कि MD वासा मोहम्मद तनवीर और स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग मुस्तजाब अहमद की चीफ लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन से मुलाकात। MD वासा मोहम्मद तनवीर ने चीफ लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन को 21 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं, MD वासा मोहम्मद तनवीर
اور اسپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ مستجاب احمد کی چیف لیسکو چودھری محمد امین سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ایم ڈی واسا محمد تنویر نے چیف لیسکو چودھری محمد امین کو 21 کروڑ کا چیک پیش کیا ہے۔ اسی بارے میں ڈیٹیلز جانیں گے، کامران آپ کو لاہور سے خبر دے رہے ہیں، جہاں ایم ڈی واسا محمد تنویر اور اسپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ مستجاب احمد کی چیف لیسکو چودھری محمد امین سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین، کپاس کو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل، پاکستان کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر ثاقب بٹ کی رپورٹ میں۔ کپاس کو ملکی معیشت میں کلیدی اہمیت حاصل ہے کیونکہ مجموعی ملکی برآمدات میں 51% سے زیادہ حصہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مصنوعات کا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے کپاس کی کاشت کے بعد علاقوں میں اس کے زیر کاشت رقبے میں کمی واقع ہوئی ہے۔ کپاس کی ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ قیمت 5000 روپے فی من مقرر کی گئی، جس سے کاشتکاروں کو ان کی محنت کا معقول معاوضہ ملا۔ موجودہ حکومت کپاس کے زیر کاشت رقبہ میں اضافے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب کی طرف سے کپاس کے کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے کپاس کا پیداواری منصوبہ 2022-23 بھی تیار کیا گیا ہے، جس میں جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے متعلق تمام امور کا احاطہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کپاس کی منتخب منظور شدہ اقسام کے تصدیق شدہ بیج پر 1000 روپے فی بیگ سبسڈی بذریعہ ووچر اور کسان کارڈ فراہم کیا جا رہا ہے۔ کاشتکاروں کو 2 لاکھ ایکڑ رقبے کے لیے کپاس کے بیج پر سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ ہمارے محنتی کاشتکار حکومت کے ان کسان دوست اقدامات سے۔ رپورٹ آپ نے جانی، بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں 5 سالہ ماہنور فاطمہ کے قتل کا ڈراپ سین، باپ ہی قاتل نکلا۔ ڈی پی او آفس میں پریس کانفرنس کرنے کے دوران ڈی ایس پی مظہر احمد گوندل نے حقائق سے آگاہ کیا۔ مظہر احمد گوندل نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تھانہ لالیاں پولیس کو 5 سالہ بچی ماہنور فاطمہ کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ تلاش کے دوران پولیس کو بچی کی لاش ملی۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ پولیس جوانوں نے جدید وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بچی کے والد شاہد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم شاہد کو اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا، اسی وجہ سے میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا۔ شاہد نے اپنی ہی 5 سالہ بیٹی ماہنور فاطمہ کو گلا دبا کر قتل کر دیا تاکہ بیٹی کے اغوا کا الزام اپنی بیوی پر لگا سکے۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ہدایت پر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری۔ انچارج چوکی سیٹلائٹ ٹاؤن نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ منشیات فروش ریاض احمد کو قبضے سے ولایتی شراب کی 50 بوتلیں برآمد کر لی گئیں۔ ملزم کو بائی پاس رجوع روڈ پر گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فورٹ عباس میں ڈی ایس پی ندیم اقبال چودھری نے ایس ایچ او محمد اسلم کی ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ماہانہ کارکردگی سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 1 ماہ کے دوران مختلف مقدمات میں 28 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں سے 3 اے کیٹیگری اور 23 بی کیٹیگری کے شامل ہیں۔ پولیس نے چوری کے مقدمات میں 6,30,000 روپے کا مال مسروقہ بھی برآمد کیا۔ ڈی ایس پی فورٹ عباس ندیم اقبال کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 380 گرام چرس اور 313 لیٹر شراب اور چالو بھٹی برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، سری کوٹ میں غیر قانونی طور پر کھلا پیٹرول فروخت کرنے کا افسوسناک نتیجہ، دکان میں دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ساتھ والی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ آتش زدگی میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ تلہار میں ایس ایس پی بدین شاہ نواز چاچڑ کی ہدایت پر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس نے 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 1000 لیٹر سے زائد شراب برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
اور سجاول میں گٹکا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے 40 لیٹر دیسی شراب برآمد جبکہ 520 گرام چرس اور 3000 پوری گٹکا برآمد کر لیا. ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. پولیس افسران کا کہنا ہے کہ علاقے سے منشیات فروشی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. اب آپ کو بتائیں کہ جروار میں ڈکیتی کی واردات. ڈاکو مقامی اسکول ٹیچر راجب سے بزدار سے 12 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے. متاثرین نے ایس ایس پی گھوٹکی آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. انہوں نے پولیس افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کی جائے. سوات مالاکنڈ ڈویژن میں کمشنر شوکت علی یوسف زئی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں صحت عامہ کے شعبے میں اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. ڈاکٹر اسرار الحق اور شہاب خان سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. اجلاس میں کمشنر مالاکنڈ ڈویژن شوکت علی یوسف زئی کا کہنا تھا کہ صحت عامہ سے متعلق منصوبوں اور اصلاحات میں پیش رفت کی کڑی نگرانی ضروری ہے اور اس ضمن میں اضلاع میں موجود ڈی ایچ اوز کا کردار نہایت اہم ہے. انہوں نے اسپتالوں میں جاری ترقیاتی کاموں میں بروقت پیش رفت کے ساتھ ساتھ اسپتالوں میں روزمرہ امور صفائی اور عملے کی حاضری یقینی بنانے پر زور دیا. ڈاکٹر اور دیگر عملے کی موجودگی کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے خالی اسامیوں پر تعیناتی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی. کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں کے انجام دہی میں معیار پر ہرگز سمجھوتا نہ کیا جائے اور کام میں پیش رفت پر ہمہ وقت نظر رکھی جائے. ناظرین، کھپرو میں حاجی خدا بخش درس کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا جس میں صحافیوں نے بھرپور شرکت کی. دیکھتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی رپورٹ. درس ہاؤس کھپرو میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے رہنما اور سابقہ تعلقہ ناظم حاجی خدا بخش درس کی جانب سے کھپرو کے سینئر صحافیوں کو افطار ڈنر پارٹی دی گئی. اس موقع پر سابقہ کونسلر لیاقت چودھری بھی موجود تھے اور انہوں نے آئے ہوئے صحافیوں کو خوش آمدید کہا. جو الیکشن ہو رہے ہیں سندھ میں خاص طور پر ہم اس کو یہ کہیں قانون کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں، کافی اس میں خامیاں آئے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو درست کر کے اس کے بعد الیکشن کرائی جائے. بعد میں دوسری صورت میں ہم تو الیکشن کے میدان میں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا پیپلز پارٹی کا بھرپور مقابلہ کریں گے. بس یہ اوپر کا ہے لیکن اس میں چون کا مربع ہے، کوئی مستقل حکومت نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ زیادہ الیکشن کرائی جائیں. انشاءاللہ امید ہے وہ عدلیہ اور فوج کی نگرانی میں ہوں گے، شفاف ہوں گے انشاءاللہ. افطار ڈنر پارٹی میں سینئر صحافی ممتاز بوزدار، راجہ رشید کمبار، عبدالرزاق راجپوت، عادل ملک، ذاکر شر، فرید مغل، ساجد قائم خانی، اسد شاہ، ہریش کے بی سی، سید نور بخاری، فضل عمرانی، رحمان عمرانی سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے افطار ڈنر پارٹی میں شرکت کی. کیمرہ مین فضل عمرانی کے ساتھ لکی مروت کے پسماندہ اور دور دراز علاقے سلیمان خیل میں ویلفیئر آرگنائزیشن کا احسن اقدام. سینکڑوں مستحق خاندانوں میں عید کے کپڑے تقسیم کیے گئے. شریف اللہ خان کی رپورٹ دیکھیے. لکی مروت کی پسماندہ اور دور دراز علاقہ سلیمان خیل میں شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن نے سینکڑوں مستحق خاندانوں میں عید کے کپڑے تقسیم کیا. اس حوالے سے حجرہ چیئرمین علی شاہ میں ایک سادہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں آس پاس کے درجنوں دیہاتوں کے 400 سے زیادہ خاندانوں میں عید کے کپڑے تقسیم کیا. ان خاندانوں میں سینکڑوں بیوہ اور یتیمہ شامل تھے. اس موقع پر شاہ ویلفیئر کے چیئرمین علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہماری تنظیم کا مقصد صرف کپڑے تقسیم کرنا نہیں بلکہ ہر پلیٹ فارم پر علاقے کی خدمت کر رہے ہیں. ان خدمات میں سینکڑوں ہینڈ پمپس، مساجد کی تعمیر، مساجد میں سولر پلانٹ کی تناصب اور علاقے کے مین شہرہ کی مرمت شامل ہے. اہل علاقہ نے شاہ ویلفیئر کے ان اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ علی شاہ چیئرمین حقیقی معنوں میں علاقے کی خدمت کر رہے ہیں. دیگر مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ ان خدمات میں ان کا ساتھ دے. چیئرمین امیر علی شاہ نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم کا بنیادی مقصد دور دراز علاقوں میں رہائشی پذیر شہریوں کو بنیادی سہولیات گھروں کے نزدیک میسر کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹر سیف اللہ برہدان اور سابقہ صوبائی وزیر ڈاکٹر ہشام انعام اللہ خان اور مخیر حضرات کی مالی امداد سے علاقے میں عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری کیا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا. کیمرہ مین سفیر اللہ کے ساتھ شریف اللہ کوہنور، نیوز لکی. ثوابی میں والدین کی شفقت سے محروم یتیم اور بے سہارا بچوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کی کوشش. بچوں کو نئے بلبوسات اور عیدی دی گئی. دیکھتے ہیں ثوابی سے یہ رپورٹ.
सवाबी में बेसहारा और यतीम बच्चों के लिए कायम फ्री अमन स्कूल में यतीम बच्चों को ईद की खुशियों में शरीक करने का खुसूसी अहतमाम किया गया। बच्चों में ईद के कपड़े और ईदी तकसीम किए गए तो उनको खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मुझे ईदी और ईद के लिए कपड़े दिए, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत खुश हूँ कि मुझे ईद के लिए कपड़े और ईदी दी। मैं भी और बच्चों की तरह ईद मनाऊंगा। मुझे आज अमन स्कूल कालोहान सवाबी में ईद के कपड़े और ईदी दिए गए। ईद पर नए कपड़े और जूते पहनना हर एक की ख्वाहिश होती है। मुआशरे में कुछ ऐसे दर्द दिल रखने वाले साहिब हैसियत भी मौजूद है जो यतीम और बेसहारा बच्चों की इस हसरत को पूरा करने में हमेशा आगे रहते हैं। आज हमने यतीम बच्चों के लिए ईदी और साथ ही कपड़े दिए ताकि कोई यतीम बच्चा या बच्ची ईद आने वाली ईद पर खुशी से महरूम न रह सके। सवाबी के ये यतीम और बेसहारा बच्चे तो शायद ईद के मफहूम से नावाकिफ हो, ताहम इनको ईद की खुशियों में शामिल करके ईद की। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। घरेलू और कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर हो गई। शहर और गिरदो नवाब में 18 से 20 घंटे, मज़ाफ़ाती इलाकों में 22 घंटे बिजली गायब रहने लगी। इलाहाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अंजुमन ताजरान का रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इंतजामिया और शहरियों में मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। अंजुमन ताजरान के ओहदेदारों का कहना है कि लोड शेडिंग खत्म ना की गई तो शदीद एहतजाज की कॉल देंगे। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके बहादुरपुर फेडर में 5 रोज से बिजली गायब। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर, रोजादारों को मुश्किलात का सामना है। बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात एजाज अहमद की रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मौजा कंडेर में 5 दिन से बिजली के खंभे टूटे हुए हैं और वापडा वालों की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुसलसल 5 दिन से हम हेल्पलाइन और फ़ोन्स उनको कर रहे हैं, लेकिन वापडा वालों की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ तक नहीं आया। अब इलाका मकीन जो है सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ना रमज़ान शरीफ का लिहाज है इनको और ना ही नमाज का, और नमाज के वक्त बिजली नहीं होती। मजीद उन्होंने कहा सारे बाल छोटे छोटे बाल मच्छर खाती हुए सारे माल साथ खड़े किया 5-6 महीने बारे वहाँ पे कोई आया नहीं, साढ़े मत्थे कोई नहीं लगता पिया। कहीं बंदे को आते काके तेरे को नंबर है फोन करे तो फोन नहीं चाहिए अगू आइए समझ तराबिया पड़ते हैं साकू मुनी तकने अंधारा होंदे पाल गर्मी होती है पखे नहीं चलते असा पाल केड़े करूं लाइट करूं बगैर सारा काम नहीं थींदा पिया असा केड़े वणू साडी आला अफसर नाल यहां अपील है जी मेहरबानी करनी अब आप जा रहे को भेज हुकूमत अपील है साडी के बहादुरपुर फीडर तहसील जलालपुर पीरवाला अड्डा हकानी पे 3 खंबे डटे हुए जिंदे विच गवर्नमेंट हाई स्कूल पीर हकानी भी शामिल है। हबीबाबाद में वाटर सप्लाई खस्ता हाली का शिकार। अरसा दराज से बंद वाटर सप्लाई की टैंकी इलाका मकीनों के लिए खतरे का बायस बन गई। शहरी सरापा एहतजाज, जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। हबीबाबाद में 20 साल कबल तामीर की जाने वाली वाटर सप्लाई अरसा दराज से बंद पड़ी है, जबकि 100 फुट बुलंदी टैंकी अब खस्ता हाली के सबब टूट फूट का शिकार है। टैंकी के चारों सतून जंग और सेम ज़दा हो चुके हैं। टैंकी खस्ता हाली की वजह से किसी भी वक्त गिरकर बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि टैंकी को ज़मीन बोझ करके जानी और माली नुकसान से बचाया जाए। म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और नाअहली के बाद शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर। इलाहाबाद शहर कचरा कुंडी बन गया।
मगर सफाई का इंतजाम ना हो सका। कचरे के बायस उठने वाले ताफून और बदबू से बीमारियां फैलने का खदशा है। म्यूनसिपल कमेटी की सफाई के तमाम तर दावे सिर्फ बातों तक ही महदूद रह गए। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर नहीं हो सका। सफाई का अमला सिर्फ अफसरान के बंगलों तक महदूद हो गया। म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद के कई बार दरख्वास्त गुजारी के बावजूद आज तक कोई सुनवाई ना हो सकी। अहले इलाका ने डीसी कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। राजनपुर में साफ पानी की किल्लत का मसला संगीन। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से के बूंद बूंद को तरस गए। तफसीलात समीउल्लाह गबोल की रिपोर्ट में। राजनपुर का बच्चा राजनपुर के नवाही इलाका पचाद की आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगी। तहसील सदर किसान बोर्ड ने कहा कि जेरे जमीन पानी कड़वा है, टोबे और तालाब खुश्क हो चुके हैं। वजीर आजम पाकिस्तान दाजल कैनाल में फौरी पानी छोड़ने का हुक्म दे। मोहम्मद जलाब गबोल सदर किसान बोर्ड तहसील राजनपुर। साडी दाजल कैनाल अरसा 2 महीने को बंद है। जरा पीवण दे पानी खत्म थी गए, जेरे जमीन साडे पानी कड़वेन, साडे तालाब और टोबन जरे खुश्क थी गए। लिहाजा साडी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट है से साडा पानी है जरा चलाया। मैं बाला को रिक्वेस्ट करूं कि साडी नहर 2 महीने को दाजल कैनाल बंद है। पीवण दे पानी की शदीद किल्लत और परेशानी है। रमजान और रोजे के बावजूद भी दूर दूर तक सब ईद उल फितर की आमद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद खान की हिदायत पर सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जियों के रेट मुकर्रर। खिलाफ वर्जी करने वाले दर्जियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पेशावर डॉक्टर एहतशामुल हक की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंतजामी अफसरान, असिस्टेंट डायरेक्टर, हुकूक सारफीन तहफ़्फ़ुज़ समेत मेंबर सारफीन तहफ़्फ़ुज़ कौंसल और दीगर ने शिरकत की। मेंबर हुकूक सारफीन तहफ़्फ़ुज़ ने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जियों के रेट के बारे में आगाह किया। पेशावर में दर्जियों के 3 कैटेगरी मुकर्रर की गई। कैटेगरी ए 1400, कैटेगरी बी 1000 और कैटेगरी सी 800 रुपये फी सलाई बराए आम शलवार कमीज मुकर्रर करते हुए तमाम अफसरान को सरकारी निर्खनामों पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान की हिदायत पर अहम इजलास मुनक्किद हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरकारी निर्खनामे पर हर सूरत अमल दरामद करने की हिदायत। ईद से कबल ज़िला इंतजामिया और महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान पेशावर के तमाम अड्डों का मुसलसल मुआयना करेंगे और पेशावर के तमाम खारिजी रास्तों पर नाके लगाकर गाड़ियों को मुआयना किया जाएगा। जायद किराया वसूल करने पर गाड़ियों को सरकारी तहवील में ले लिया जाएगा। इस ज़िम्मन में ज़िला इंतजामिया, महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो कि जायद किराया लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वराइच के रमजान बाजार और दही मरकज़ा से सेहत मोरकंडा का अचानक दौरा। रमजान बाजार में लगाए गए स्टॉल पर अशिया खुरनोश की क्वालिटी और कीमतों समेत अमले की हाजिरी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब के रमजान बाजार में आए शहरियों से अशिया के मयार और दस्तियाबी के बारे में पूछ-गुछ। शहरियों ने रमजान बाजार में बेहतरीन इंतजामात और अशिया ज़रूरिया के वाफिर मकदार पर दस्तियाबी पर ज़िले इंतजामिया की काविश को खराज तहसीन पेश किया। ननकाना साहब DD डेवलपमेंट तारिक अली ढुल्लू, चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल साजिद, तहसीलदार समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना है कि सस्ते रमजान बाजारों में आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां और फल वगैरह मार्केट रेट से कम कीमत पर वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने ज़िले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। गरीब आवाम को सरकारी अस्पतालों में मुकम्मल रिलीफ फराहम किया जा रहा है। जाहिद परवेज वराइच ने मजीद कहा कि मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई रुकावट काबिल बर्दाश्त नहीं। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वराइच ने मोरकुंडा के शहीद तारिक अली भुट्टा स्ट्रीट के PCC स्ट्रीट लाइट समेत दीगर तामीराती कामों का भी इफ्तिताह किया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।